Halo guys, ini Saka mau main game Minecraft. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini Cung 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 sahur. Sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tung 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 sahur, tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur. Tung 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 sahur, 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 tung 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 sahur.
Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan Sahur. kenturan. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak Cung nyaut, cung 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 sahur. ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kenturan. Tung 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 sahur. Tung 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 Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kenturan. Cung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kenturan. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 Ada kejadian tung misterius yang hanya sahur. muncul saat sahur. Tung tung Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kenturan. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kenturan. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ignition. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar